안녕하세요. Jadi hari ini kita mau bahas banyak banget yang DM ke aku. Karena tolong bahas tentang Oli London dong, Oli London. Siapa sih tuh? Coba gue nggak tahu. Jadi yang belum tahu dan lu juga yang belum tahu, si Oli London itu dia adalah orang Inggris. Dia tuh ngefans banget sama Jimin. Oh Jimin. Jimin BTS sampai dia oplas sampai bermiliar-miliaran supaya mirip. Serius, darahnya mirip. Nanti ya. Nanti ya kita lihat. Nanya dong. Dan dia katanya saking cintanya sama Jimin BTS, dia sampai menikah sama cardboardnya Jimin. Berarti hombreng guys. Iya. Nih kalau nggak percaya nih ceritanya nih, beritanya ada di sini. Nih. Wild ride complete with a pink Cadillac. Ollie rolled through Vegas with his cardboard cutout of Jimin by his side. After giving his betrothed a very big smooch, Ollie signed the official marriage certificate. And call me crazy, but I'd imagine he had to sign it for cardboard Jimin too. Strangely, cardboard Jimin didn't really seem like he was in the mood to toss back any prosecco. Nah jadi kita mau react TikToknya. Oh di TikTok. Iya di TikTok. Oh, kira Dia YouTube. TikTokers juga. Paket. Enggak dia. Asia. Itu Indonesia aja. Iya. Langsung kita mulai ya guys. 안녕하세요. Ini dia. 안녕하세요. 반가워요. 반갑습니다. Every memo요? 네? Every memo요? Every memo요? 오케이. Apa sih? Ngomong 뭐야? Bentar kan tadi kan bener kan? 안녕하세요. 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 반가워요. 반갑습니다. 만나서 반가워요. 반가워요. Terus Every memo요? 네? Every memo요? Every memo요? apa ya? Itu apa itu? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Jadi Berarti menurut gue yang lo- bego bahasa Koreanya kan? Jadi menurut lo mirip Jimin nggak? Enggak serius ya, ini versi Joker. Serius kan itu Joker banget, rambutnya kayak Joker bukan kayak Jimin. Bedanya dia warna putih, blonde gitu, kalau Joker hijau. Jadi dia sengaja, sebenarnya dia bisa bahasa Korea. Mesti gimana Lihat sih? dulu kita, ini dia ada video ngajarin bahasa Korea lagi nih. Coba bentar lihat Oh ya. dia bikin. Basic Korean greetings, part 1. Okay. Hello, 안녕하세요. Welcome, 어서오세요. Answering the phone, 어서오십시오. 여보세요. 여보세요. Good day, 안녕하십니까. Gimana? Hacep. Good day, 안녕하십니까. 합시니까. Hasbika. 합시니까 sama elo. 안녕하십니까. 하십니까. Apa? Dia lagi belajar, cuma dia mengajari orang aja. Tapi dia ngajarnya salah gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Coba Kalau Mas dia ya. lagi belajar, mah kita nggak berhak mau koreksi ya. Good morning, 좋은 아침이네요. Thank you, 좋은 감사합니다. 아침이네요. Coba. Ulang. Tapi dia yang diomongin sama tulisannya beda ya. Kayak oso shipsio kan oso seyo. Tapi itu bener kan? Iya bener. Tapi yang Videonya sama. 안녕하십니까 itu Good morning, 좋은 아침이네요. Thank Oh acip 좋은 neo. 아침이에요. Acip neo. 좋은 아침이에요. Cimio. Selamat pagi, 좋은 아침이에요. Ini kayaknya temanya kita belajar bahasa Iya, Korea dengan bener. Oli London. Yeay. Lanjut. Thank you, 감사합니다. Kamsahamnida. Basic. Oke lah. Ada egonya kamsahamnida gitu. Terus lanjut. Tell me your Korean without actually telling me you're Korean. 네, 안녕하십니까. 나는 지민입니다. 나는 한국 송선은 나는 부산에서 왔어요. Apa? Dia bilang Hangguk 선생님. 나는 한국 선생님입니다. 한국 송선은 Oh Songsenem. Gak apa-apa kak, plesetan. Kan bahasa Busan gitu. 송선은 Songsenem. Maksudnya kalau dia ngaku dia 한국 선생님 kayak Iya. ya 선생님nya harus benerin harus Kenapa nggak ngomong singson aja sekarang? 생선 ikan. 한국 생선. Iya, 생선님. Itu cocok mungkin. Soalnya kan gitu ngomongnya kak, kayak ikan. Kalau aku body shaming. Gak mau di shaming. Tapi dia nih dari awal yang pas tadi ini dia nggak monyong kan tuh. Tapi ini dia dilebay-lebayin, dimonyong-monyongin sama dia. Coba lihat, tuh bedain sama video sebelumnya. 나는 지민입니다. Filler kali ya? Yang sebelumnya belum filler. Oh gitu ya, maaf ya guys. Gue pikir dia sengaja memonyongkan diri dia. Coba oke. Tapi di sini tulisan I am Jimin, 나는 지민입니다.
Tapi di sini Nanen Jiminida. Mungkin dia translate. Dan sebenarnya Nanen sama Imnida itu nggak bisa disambungin kan? Harusnya Jonen. Kita literally belajar bersama Oli Opa. Lanjut. 나는 부산에서 왔어. Busan, Nanen busan에서 왔어요. 지민과 갈라냈다. 또 사랑해. Tadi perasaan dia mengakui diri dia sebagai Jimin. Nanen, Jimin ini. Dah, dia ngomong gitu kan. Terus Jiminwa 결혼했다. 지민과 갈라냈다. 결혼했다. atau 결혼했습니다. 결혼했어요. Jadi dia Jimin Dan menikahi Jimin. Oke. Dia menikahi diri dia sendiri. Berarti mencintai diri sendiri kan. Kan love yourself. Harus positif dong. Kayak gini love yourself. Ini konsep love yourself yang salah ini. 또 사랑해. Tuh tapi di sini tuh dia kayak ngomongin 또 kan. 사랑해. Kayak Hangguk saranghe. Jadi dia menyambung antara Bamba dan Jondemal. Ini nggak bisa guys. Kalau udah Nanen, ya udah Bambal aja seterusnya. Kalau misalkan Jonen ada Imnida, ya seterusnya Imnida atau Yeon. Tadi kan dia ngomong Busan에서 왔어요. Soalnya Muti kali di Busan lu ya? Pernah ketemu sama Oli nggak? Sebelum oplasnya gimana? 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리! Nah, lanjut cute Korean expression part 1. Cute Korean expressions part 1. Beautiful, 예쁘다. Cute, 귀엽다. You are pretty, 예뻐. Gorgeous, Yopo, Oppo sekalian. Yopo, it's not Yopo, it's Yepo. Yepo atau Ipo? Iya. Yepo, tapi tadi perasaan dia ngomong di awal beautiful lagi ya? Iya, itu Harusnya deh. kalau beautiful, ya udahlah terserah dia ya. Armdapda kan? Iya, makanya udahlah terserah dia. You are pretty, 예뻐. Yoposeyo. Gorgeous. 여보세요. 여보세요 나야. lanjut. Gorgeous, 아름다워. Aramdawo. I love you, 사랑해. Oke, ya lumayan lah ya. Oke. Lanjut ke part 2 ya. Part 2 nih. Part 2 nih. Cute Korean expressions part Sebenarnya itu bukan 2. expression ya? I miss you, 보고 싶어. I like you, 좋아해. I like you a lot, 많이 좋아해. I want to see you, 많이. 만나고 싶어. Crazy for you, 너에게 반했어? Ban했어. 너에게 반했어. 너에게 반했어. Dia bilang apa? I'm crazy for you. Iya bener sih, 너에게 반했어. Aku kayak jatuh. Dia tergila-gila Iya, gitu iya, kan. bener-bener. Nah. Tapi dia cara ngomongnya I'm bentar. crazy for you. Crazy for you, 너에게 반했어? 너에게. Mau makan nih, noge, sayur noge. Basic Korean part 2. Oke. Oh, yang Yes. belum ada. 네. No. 아니요. Please. 죄송하지만. Please. Hajiman, itu kan kayak maaf tapi gitu kan. Iya. Kayak kata sambungan lah setelah misalnya maaf Kayak tapi sorry gini. but ya, maaf. Tapi bawahnya benar, 죄송합니다. Ya, tapi ini please harusnya kayak 주세요. atau 제발. haseyo yang kayak gitu. Ya, 제발. 주세요. Kalau 죄송합니다, sorry kan, lebih ke sorry. Tapi 죄송하지만 itu lebih ke sorry, but kayak ada sambungannya lagi ya, gitu. jadi maaf tapi kayak gitu guys. Thank you. You're welcome. 감사합니다. 감사합니다. Ya. You're welcome. 전만해요. Ini jarang dipakai sih sama orang Korea sendiri tuh, emang ini nggak ada. Paling kayak aku maafin, yang biasanya kalau sama teman ya aku maafin. Gitu terus 아니야. 아니에요 gitu biasanya gitu. cumannya nih Atau jarang 괜찮아요 biasanya gitu ya. Cuman itu jarang banget orang Korea pakai ya. Nah terus ini nih udah mulai dia halu. Oke kayak konten gue ya, halu ya. Lu halu sama siapa lu? Oh iya, biar laku ya. Well, why wouldn't he be okay? Jimin is married to me. He may be made of cardboard, but that doesn't mean he's not okay. He's Jadi ada yang nanya cardboardnya Jimin, oh nggak apa-apa nggak? Ya kenapa lu bilang nggak apa-apa? Maksudnya gimana sih? Kenapa harus bilang nggak apa-apa ya nggak sih? okay. Jimin is married to me. Dia He may be married. made of cardboard, but that doesn't mean he's not okay. He's super happy. I treat him well. He's the best husband in the world. Husband terus lu apa? Husband atau husband? Ini cewek mungkin dia. In the world. So yes, Jimin's okay. Aren't you, Jimin? Yeah.
Jadi menurut lo gimana si Oli London ini? Selagi dia tidak apa ya, menurut gua kan tidak ada unsur melecehkan yang pertama. Tapi nggak tahu ya, beda pandangan. Mungkin aja ada yang merasa kalau dia mengakui itu Jimin suaminya itu termasuk melecehkan atau gimana, kita nggak tahu. Itu pandangan orang, tergantung pandangan orang. Kalau aku masih sebatas wajar, masih nggak yang bikin. Kalau dia kan jatuhnya sama patung ya, sama patung. Dibilang kayak ini suami gue ya. Karena itu dia jatuhnya halu ya. Bener-bener udah nikah kan. Ada Iya. suratnya. Oh, emang iya? Hah? Serius? Oh, itu di luar batas wajar, guys. Jadi ini di sini nggak tahu gue sampai segitunya, serius. Iya. Lu lagi nunjukin videonya cuma sama patung ya? Jadi di sini kita kalau ngomongin, pokoknya ngomongin TikToknya, bukan ngomongin yang belakang-belakangnya ya. Ya teruslah berkarya lah ya. Ini maksudnya kayak banyak, dan mungkin gue nggak nemu ya, tapi kemarin tuh gue sempet lihat ada yang kayak komennya parah banget, lu bisa nggak sih lu mati aja kayak Oh, gitu, itu parah kayak sih. gitu. Maksudnya kayak dia kayak cuman kayak gimana ya, kayak having fun with his life gitu loh. Kalau misalkan nggak suka ya Blok aja. blok, Biar Freeport, nggak tahu. atau laporin ke Kayak gue aja nggak tahu gitu. Padahal gue kan ARMY gitu, atau gue sering main TikTok, gue scroll yang berbau-bau BTS tuh pasti selalu nongol di explore gue. Gue nggak tahu siapa gitu. Kayak kalian kalau kalian nggak cari tahu ya udah, maksudnya kayak gak usah dicari tahu deh, maksudnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Daripada bikin. mungkin kalau bisa mungkin sebel sih, tapi kalau gue sih jujur liatnya as a jokes, jadi kayak gue Ketawa-tawa. ketawa aja. Kalau bingung sih. Antara mau ketawa atau mau kesel. Tapi kalau yang selesai ini kayak Iya gitu. Enggak sih. Maksudnya diantara, tapi kalau untuk kayak ngehalu itu lucu sih. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau punya pandangan yang berbeda dengan kita boleh banget komen. Tapi jangan hate comment ya. Betul, jangan menyebar kebencian. Yes. Annyeonghaseyo. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 드립니다. 다음에 봐요. 안녕.